अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है सदक़ा की बरकत। तो सदक़ा की बरकत बहुत है, सदक़ा के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि सदक़ा देने से जान की हिफाजत होती है, माल की हिफाजत होती है, और सदक़ा देने से बरकत होती है, माल में इजाफ़ा होता है। तो सदक़ा देते रहना चाहिए, और सदक़े से बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। और सदक़ा देने से, जैसे किसी कोई गुज़र चुके हैं, हम अपने हमारे या किसी के नाम से आप सदक़ा देना चाहते हैं या हम देना चाहते हैं, तो सदक़ा देने से उनको क्या सवाब जारिया का काम उनको हमारा हो जाएगा, और उनको फ़ायदा मिलेगा। सदक़ा की वजह से जो गुज़र चुके हैं उनको बहुत सारे फ़ायदा होगा। और सदक़ा देने से अर्श के साए तले में भी रहेंगे। जो भी देंगे, हम मैं दूंगी तो मेरा फ़ायदा होगा, और जिसके नाम से देंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो सदक़ा देते रहना चाहिए। सदक़ा को जो कभी भी तो थोड़ा या ज़्यादा की बात नहीं है, सदक़ा दिल से देना चाहिए। सदक़े के जो है कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं देना है या चलो देंगे ना बाद में, ऐसा नहीं। सदक़ा देते रहना चाहिए। सदक़ा देने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सदक़ा के लिए एक और मैं यहाँ पर हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक मरतबा एक गाँव में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ के लोगों ने आपसे शिकायत की कि ए अल्लाह के नबी, इस गांव में एक धोबी है जो लोगों के कपड़े चुरा लेता है और उसको बदल देता है, और वो बहुत परेशान करता है लोगों से, और बहुत ये धोखा भी करता है। तो इसलिए उनके जो है उनके लिए आप दुआ फरमा दें कि वो वहीं तबाह हो जाए और बर्बाद हो जाए और ख़त्म हो जाए, और वो वापस ना आए, क्योंकि हम लोग बहुत इससे परेशान हो चुके हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की दरख्वास्त पर बदुआ कर दी, और परवरदिगार से ये धोबी के लिए वहीं हलाक करने के लिए दुआ भी कर दी। तो इत्तेफाक से उस दिन धोबी जो है अपने साथ रोटियां लेकर गया था। तो रोटियां जो है ले जाने की वजह से वो जो है एक जगह जो है एक फ़कीर जो है वहाँ से गुज़र रहा था। तो वो फ़कीर बहुत भूखा था, और फ़कीर ने जो है धोबी से सवाल किया कि ए धोबी, तू मुझे एक रोटी दे दे। तो फ़कीर ने उसे दुआ की कि अगर तू मुझे रोटियां दे देगा तो मैं तुझे बहुत सारे दुआएं दूंगा। तो धोबी ने जैसे ही लोगों के कपड़े को साफ़ करता है, तो जो तुम जो है कपड़ा जो धोते हो, लोगों का दिल कपड़े को साफ़ करते हो, तो इसी तरह से तुम्हारे अंदर जो है दिल को साफ़ कर दें अल्लाह ताला, और पाक कर दें। तो ये दुआ करता है वो फ़कीर। और तो धोबी जो है इतना दुआ जो उसको मिली तो वो बहुत खुश हो गया, और उसने एक रोटी फ़कीर को दे दी, और फिर दुआ की कि मौला तो इस धोबी की हर आफत बला परेशानियों से महफूज रखे, और इसको परेशानी से बचा ले। तो वो धोबी जो है जब शाम को अपने घर वापस आया, तो उसने अपने लोगों ने देखा कि वो खैर खूबी के साथ वो वापस आ गया। तो लोगों ने उसे ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और शिकायत की कि आपने कैसे बदुआ की कि वो धोबी जो है फिर वापस आ गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने धोबी को बुलाकर पूछा कि आज तुमने कौन सी नेक के अमल कर डाला। तो उसने बताया कि मैंने राह में 2 रोटियां एक मोहताज जो भूखा था और उसको जो है बहुत परेशान था, तो मैं उसको जो है एक रोटी मैंने दे दी, और मुझे जो है बहुत सारी इस रोटी देने के बदले में उसने बहुत सारी दुआएं दी, और अपने लिए मेरे लिए जो है दुआ किया कि वो तुम बहुत खैर खूबी के साथ रहो, और तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करे, और तुम्हारे कोई भी परेशान ना करे तुमको, जो है तुम्हारे जो तुमने जो मुझे रोटियां खिलाई है, मुझे मेरी भूख मिटाई है, तो इसके लिए मैं तुम्हें बहुत दुआ देता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना आए, कोई मुसीबतें ना आए, तुमको अल्लाह ताला बचाएं। तो इससे उसी वक्त जो है वो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई। तो जब वही नाजिल फरमाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ए मेरे नबी, इस धोबी के गठरी खुलवा कर देख लो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी गठरी खुलवा कर देखी, तो उसमें से एक जहरीला काला सांप निकला जिसके मुंह पर मुहर लगी हुई थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा कि तुम्हारे अंदर तो इतना जो है जहर है, और तुम तो इसको मार सकते थे, इसकी जान ले सकते थे, इसके जो है ज़ख्मी भी कर सकते थे, या तो तुम इसको कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तुमने इसको क्यों नहीं मारा? क्योंकि अल्लाह ताला ने तुमको इस धोबी को हलाक करने के लिए भेजा था, तो तुमने इसको क्यों छोड़ दिया? तो सांप ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैंने तो चाहा था कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, अपनी जहर इसके बदन पर डाल करके
اس کو میں ختم کر دوں، لیکن میں ایسا کر نہ سکا، کیونکہ میں کوشش بھی کرتا رہ گیا لیکن میں نہیں کر سکا، کیونکہ اس نے جو ہے اللہ کے راہ میں اور 2 روٹیاں جو صدقہ کی تھی، تو اس صدقے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے جو ہے مہر لگوا دی تھی۔ میں اس کو کچھ نہیں کر سکا، نہ ہی اس کو میں مار سکا، نہ میں اس کو زخمی کر سکا، نہ میں اس کو جان لے سکا، کیونکہ اس صدقے کی وجہ سے اس دھوبی کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جان بچ گئی۔ اور دھوبی کو جو فقیر نے دعا کیا تھا کہ جو روٹی کھا کر کے اپنے بھوک مٹائی تھی، اور اس نے جو دعا کیا تھا کہ اس کی جان کہ تمہاری حفاظت کریں اور تمہارے جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، تو اس دعا کی وجہ سے، اس کے دعا کی برکت کی وجہ سے، اس صدقے کی دعا جو تم نے جو روٹی دی تھی، وہ صدقے کی دعا کی وجہ سے تمہاری جان بچا لی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی وجہ سے میرے منہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، کہ اس وجہ سے میں اس کو کچھ نہیں کر سکا، نہ ہی میں اپنے زہر چھوڑ سکا، اور نہ ہی میں اس کو ہلاک کر سکا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر اس دھوبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ نے تمہارے لیے سارے گناہ جو ہے جو تم نے کیا تھا، جو اس کو کپڑے چوری کیے تھے، کپڑے کو جو ہے بدل لیتے تھے یا بیچ دیتے تھے، تو جو تم نے جو کیا تھا گناہ، وہ سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاف کر دیے۔ اب تو جو ہے تم آئندہ اس کے لیے گناہ کے لیے جو گناہ کرتے تھے اس گناہ سے معافی مانگو، اور اس گناہ سے بچتے رہو، اور ایسے گناہ کبھی مت کرنا، تاکہ کہ تم ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہو، اور صدقہ کیا کرو، صدقہ سے تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، تو صدقہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اور صدقہ کے لیے جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے بتایا گیا، صدقہ سے برکت بھی ہے، تو صدقہ سے جان بھی بچتا ہے، اور صدقہ سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں صدقے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اور صدقے کا جو ہے سچے نیت سے دیتے رہنا چاہیے۔ تو صدقے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ تھوڑا ہو زیادہ ہو دیتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر میں بچپن کی بات رہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ پیسہ تھوڑا جمع کیا کرتے تھے، تو اس میں امی لوگ بولتی تھیں کہ اگر تمہارے پاس میں اگر 40 روپیہ اگر ہے، تو 40 روپیہ میں سے 1.25 روپیہ نکال دینے کا ہے، تو اس میں 1.25 روپیہ تم لوگ نکال دو۔ تو یہ بات پہلے بھی امی لوگ بتایا کرتی، تو صدقہ ہمیشہ سے رہا ہے، دینا چاہیے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اس سے بہت ساری حفاظت ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے گھر کے انکم ہو رہا ہے، گھر سے انکم یعنی رینٹ پہ لگایا گیا ہے، اور گھر اس میں سے انکم ہو رہا ہے، یا ہمارے پاس میں جو زمین ہے، مال ہے، سونا ہے، اس کے سب کے لیے صدقہ نکالنے کا حکم ہے۔ تو صدقہ ہمیشہ نکالتے رہنا چاہیے، صدقہ کوئی میں نہ نکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کا جو ہمارے موضوع یہیں تک۔ تو اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور جب تک ہمارا نیکسٹ ولاگ نہیں آتا تب تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، آس پاس خیال رکھیں، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہیں تک۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلیے، اللہ حافظ۔